नमस्कार जय जगन्नाथ मनोज ऑपरेशन को पुणी थे आपण स्वागत। आज हूँ पणा संक्रांति। तो पणा संक्रांति ठाकुराणी पूजा हम। तो चलतु देखा गाँ पिला ठाकुराणी पाख जा चलतु जा चलू आम ठाकुराणी पाखक आगा सरंजाम धरते बाकी आसुँच सब पछर ये चली आमर सोनू बाबू देखा केड़े सुंदर धान फसल होती आमर ये आसीगला आमर गाँ ठाकुराणी माँ क्षेत्रपाल गेट फेट सब भांगी जाए। खोल दिल ना ठीक खोल दिल ना टीपी खोलाई चलती कम अर्जेंट कम जाऊँ मुझे देखो केमी पानी बोतल धरिकी दौड़ी स्टॉप कर कलर मरा आरंभ हो गला हरी मिस्त्री कलर मार्च प्राइमर थैंक यू राजेश पानी बोतल आनी भल पानी बोतल टे आनी कौन भाई इमती तुम हो जमी तुम झील पिलाटे पुणी थोड़े रंग गुड़ा पड़ा रंग कुलानी भितर तो सरी जाए बाहर मरा जी भल से गुड़ा रे देखो तो आ गोटे भक्त आसीगले आमर बुढ़ाई पूजा सजा नहीं चली आसला ना रखी दिया रखी दिया फाइनाली आमर रंग दिया सर जाए चलू आम घर को घर पुणी जावाक पड़ो मार्केटिंग सब कर तो चलते जा देखु आज माँ कंचा खाई पाखे पूजा हो लोक मैंने पणा भी दौरान पाखे पूजा चलती देखते सुंदर भाव पणा खाई
ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ପଣା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବଣିଆ ଦୋକାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବଣିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ମିଳୁଛି ଯିଏ କି ମାଲିକ ବାବା ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧି ଦିଅ माँ दुर्गे चरण कमल तो वंदे माँ दुर्गे चरण कमल ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ନନା ବି ଆସିଗଲେଣି ସବୁ ରେଡି मारी में आगे मेन आगे फास्ट बोले फास्ट এটা তু নাও ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଶେଷ ଗାଁର ପୂଜା ଏ ଟୁକାଟା ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଫାଡ଼ିକି ଆସୁଛି ପୁରା କେଡା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଟ ପାଟ 60% ହବ ତୋର
ବାନ୍ଧେ ନାଇଁ ବଣା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ବୁଝେଇ ମାନେ ଛୁଆ ସେଠି ବାନ୍ଧେ ନୋଡା ହେଇ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣେ ଏଥର ଇଏ ବେଲ ସବୁ ପାଣି ଟୋଟାଲି ପାଇପ୍ ଆସୁନି ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ହଁ ଫଟା 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 ହଁ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେତେ ଚାଲ ମୁଁ ବାହାରିବି ନା କରୁ ନା ମୁଁ ବାହାରିନି ଏଠି ପୂଜା ହଉଥିଲା ନା ନେଇଯିବ ଭୋଗ ଭୋଗ ଏଇଟା କି ହଁ ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି ପଣା ହବ ପଣା ବନେଇକି ଖାଇବା ଏସବୁ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ସେ ଉଠିଯିବ ଯିବା ଘର ପାଖରେ ପଣା ଫଣା ତିଆରି କରିବା ଯାହା ହଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପୂଜାଟା ଦିନରେ ଦିନ ସରିଗଲା ନହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ରାତିରେ ହୁଏ ପୂଜାଟା ଆମର ବାହୁବଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଏଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଦିଅ ସହିତ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।